आएगा जरूर आएगा आएगा oh abang mang rasa potong saro mana film mata tanya tahu sini bapak ka आएगा कौन आएगा sini kai oh Jitendra ya siapa आएगा engkau eke misra orang sanggar mang ri furza jak kau siapa no kali futur lajak tani bagai neng bapak kita mana mun sung aina hai ohani jungjalo linguistic ini recently kisa kontroversi ba kok banglajak sini odo farang tinango serma joti porjonto je freedom of sini education porjonto tabuk khajak abono tui kabangma buddhijibi bishesh koriya sengmukha je opposition leader sini borang borang takuk Onimes de Burma question khlaiye je answer mamani anthani bomo whatsapp teng manka abon tin pila sekang kisang highlight khemu sugu engke oro je bo Professor Dr. Manik Saha Chief Minister Tripurani bo oro je sikha bo nini je koktun abono yagol tuyui CBC budni bagai je borok Roman script by khaina bagai abono tui je singmano bo saka abo bo chairman CBC bud by salaiga phia ba omo hai option krui mane ani khomotan baire krui abo hakem bo saka phia ba thangnai tamso asat Ratonlal Nath Tongmanjora wo oidao chini tiprasane kono buddhijibin thane boba haike nong da phawap ukolok lajak पीछे पड़ा आदमी के आगे बढ़ना के लिए जो जरूरत होता है कैसे आगे बढ़ाएगा शिक्षा नौकरी का जॉब का कोई भी है कोई नहीं पूछना सुस्ता नहीं है इसलिए और अंशरे ना किताब का अमहाय सिंगन नंग जागिया yang ke sai tengah backward class oklok lajak abai singa wen tini sengaro tab seka bangla rok baina tin khekani borosau bangla rok baina orang thaka ekaboni bagaino CBC buto mahike kerja abakane ne kuno ekta ngo khlaimiya ekok borok language bangla scripteno ngo ka abono tui sinung bisingo bang nukha koikta group kok borok sahitya sabha tam rok lai roman script rok TV media rok nukha to borna andolon saimia busa andolon ngo borbo siring thangbe na সমর্থন mai dang thangbe সমর্থ angje bujimang kai to borok সমর্থন অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে বড় স্তবলে মাঙ্গো তানিকা তিপ্রাসানে সিসামান খাওয়া সিমেসি ছোট বুটো বো চালাইনে নেতা চালাইনে এমএলএ মন্ত্রী চালাইনে তংথ তকে টংলাইনে আবো সিমেসি ওয়ানসুমা তংখো যে কোনো এনজিও রক কালেক্টিভ পয়সা রং তাবক সাহিত্য সভা কবর সাহিত্য সভা রক তিনি সাকাচিনি ল্যাঙ্গুয়েজ মতে জুংজাং তকো ফাইদি তিংসা বা খলাইছেনে বা ককবরপ্লে হুকুম মিশন বরফারিংখা আ সময় যে ত্রিপুরা স্ট্রং পার্টি অর্থাৎ রিজনাল পার্টি রকব তাই যারা ন্যাশনাল পার্টি খাইনাই তিনি জেএমপি রক তিনি যে জনজাতি মোর্চা রক বা তিনি কংগ্রেস ফাঙ্গাই এসটি সেল রক যত না কখাইসাকা আও ল্যাঙ্গুয়েজ বা চিনি বেলা ইম্পর্টেন্ট নয় আবো কক সামা পাইলে পার্টিনি বহিষ্কার খাইমেইয়া কারণ তা নং পার্টি নন পার্টিনি বহিষ্কার খাইকে নং সংবিধান বিরোধীসি কারণ সংবিধানের গ্যারান্টি নিজাক 29 article tam sika normally protection of the interests of minorities baksaka chin borok sarka minorities whom call minorities thuruksan situng minorities bolte je borok সংখ্যা কম বন minorities no or tam sika na je 29 article par ni সংবিধান any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language script or culture of its own shall be the right to conserve the same. A. B. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds or grounds only of religion, race, caste, language, or any of them. Orotamo saka, oro kaisa je ewo samani khub important eba wano samat 29 ni aro samani ko saka bini বাসা বাই বন পরিণামী বাগে যে কোনো স্ক্রিপ্ট নানানি বাগে আবার বিনি ওন স্বাধীনতা দङ नों अब
CBC Budon tabuk sini je opposition leader sehingga bohoi tantangan caja pangano bo his premature bo mature ke bono sinan kokrui nini central ni meta naka nung central sidi abono state government information di je sini boro no CBC buto amai khadi tebo tongo ko Bihar duita but tongo ekta state no Nangkan yang alat tipe edisi but hanya bagai pas di Raju Sarkar di Raju Sarkar na sadi je sungbo kaisa alat edisi bisingo but hanya kokbor salam bagai but nguston engka aplu to nang nina kokbor but to nang nina kokbor icha maton klaiman chanai ha tentu kokbor but bang klaimia so bang ti preparawo gosia even sung 80-90% kok kathamaro pojonto gosilaiya ora problem tongo sinit buru Departemen buru departemen alada kokbrok jamati walada kaisa form ni tabu poro kaisa penung kaisa boro tabu abong ko khaitung buru ni kaisa goitung sing kokbrok sarerno kokbrok gosiras sini je pronunciation simi phale kokbrok sing phase thanja kri iko usanga bo buru sahitya sabha ni kaisa achulai pekanu kha kono jaga pa ajo khna ab kisa no kha youtube ang ko no tam sakai Sung ni jise dida don no bangla bai sung bai sung se bakas rai kai sin asal main problem no sung hata bang yako sin main problem tamo aronin thane pura sadin da krikha nini freedom of speech freedom of education freedom of nini jakana movement sidinar krikha nang tabo kaisa second class citizens Nang wansu ko tongo ang kaisa MLN ka ang tabu kaisa muti royal family members yang sini borobo all language na tuyo serious ngo nai kok borok sahitya sabha bob years bas ko busug nga saimia kok borok sahitya sabar ni borne excitement bo busu abona nga bo saimia ngai tini kok borok sahitya sabarok je judi amalot Jodi amalo otar ostasi 93 a সময় যদি no QGS রকবাই কাহাম সরে প্রেসার খাইকান কাই টেকসা আগো গমাংখুন ফিয়াবা সিনি বড় টেকেসা angkai political power mantang angkai nung abo pressure ibo khayang thango angayang bo merdi merecho ang tabuk sono at this moment tabuk saburuling otong BJP by IPF tikhoroksa BJP aboni bisingo chini kungthai bara ST BJP bo khorobri khorob patongo emon ekta vital point tongo tini borok ni bo jodino wansumoni mantri tantri kota anta phas kotor mo semuti makhane borok jodino saito hakai tini jodin borok bo 5-6 jona ST ro BJP yakar dikhai kakai tini no mantri sabha baitongo tini no mantri sabha baitongo pressure group tam hamba kento maya abor tabuk angha hai sare fangsini eksa kasiko goboi muya phaya hasigo jog ko fenero ihi hunai rong besar ba MLA kha mantri ka bota ta por pok mantra tak samchagiri dalalgiri rasati khai matnai obose chini character sican sing mai kosong mo language te kaisa single dabi tia sarkan reprobo kaisa dabi homo puro bogo dabi khasa khaibiya badido dabi ang phaika language problem kisia ngai baksa nang tamang kisia persodeno nung se sanman ringya ang obna phone khable nangkai separate but sani tabuk andolon khaji janagon se last dini power nang ko kaisa consume khaina khlaiya tini supreme court babri masjid ba ram mandir pro settlement pro kaisa boro court committee khaimari kha supreme court final decision pro boro borni meeting khlai bono rigring na hare silo compromise khlai si abo haikai babri moji chana da no bo o main jagar le afana te kuni jaga 5 sector jaga mari ke borga puru ga sini tamot asoy sini leader ok takfona je hin tara o ul model concept yakap maya ang wase kono kom MLA chaka mo 5 ವರ್ಷ MLA sara jibon ang mko manthana ni abo hai wan sumas tongku obo hai max tongku yakari maya ang
tini serai ang agibo sabo sanai nasletun jesupan saitong tun tabuk Tripura wo Ancholik Party kaini kai thamba tongmani phiaba abono shesh khai pheka sabo sab khai pheka Swapner Sadagar nokha sakani phai mutai avatar phai shesh khai pheka osang kaisa news nangmana ka Thogendranath Debarmon siyo abani kogya abani uttar bobori meya proti bambeng bai हाँ और दुकान पसरा खोल कर बहुत त्रिपुरा बारे में कुछ नहीं जानता है इतिहास में बारे कुछ नहीं जानता है सदा बाबू उत्तरी रख गया तिनी सुबल भूमि बाय बाटपार राजा हिंजाक में बाबू उत्तरी में ये बिंदला बरी रख गया साबन रेरा है बरना मुति को सकाय तखरुदी अन्ना को दीबा तखरु देखा तिना कोना है सचना है फिर बांग से फास जब राजा प्रजा इकट्ठा करके हमारा मांग डिमांड होगा तो हमारे मोक्ष पूरा होगा हन पे माने प्रदूत किशोर आना नासिक मन गया आं साइबर इलेक्शन सगं बो कोनो दिन त्रिपुरा मथा एमन भाबे खाइका एमन भाबे तुबुखा तिनी लैंग्वेज कक समान लैंग्वेज जत रिलेटेड दंगो ओ सोसाइटी नि सोशियो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल राइट्स सं टोटली कॉलोनाइज खाइजाका कॉलोनाइज खाइजाका जों टोटली बरक बाय एग्रेसन खाय पेजाखा नों ताबुक कुबिकक सारलिया तिनी त्रिपुरा माथार आस्था बोला लास्ट मीटिंग कतर खलायपुरु आरो लीडर kaham काश्यपन कुबिकक सारगिया व्हाट इज द मेन रीजन एंड प्रॉब्लम त्रिपुरा सा फेस द प्रॉब्लम आबन तिकेप सानाय करुय दाबी ताबुक बाक्सा बाहर तमनुखा हाइन हाइते सा त्रिपुरा लेन ना तुयै सेपरेस्ट न तुय खालायन बरबो बांग्लादेश दालाल नों सेपरेस्ट सान कायसे दालाल थका फातन बर फायो तमन नङाबन बिरदि कक सारलि तारमान दालाल बांग्लादेश दालाल कबां मा ताबा तजे सेपरेस्ट त्रिपुरा सा थकरा नायतों आं सागा सानाय बररक ताङो नों राजा ग्रेटर नि सानायफोन नों तकादों तां बय तंमैया नों बय दाउन थानजां बिरदिस नाखाय साइदि बनो गतालखाय जनगण तसे बिब्रांति करखायनांगो सेपरेट सान का बोलते ना वानसारक ये सांस दंनि बाग्रा नों सामथन दाबिखायबा बफानथन सखायब्ला बसारो बराफोर कतन माया एंटनी नासो मेन फैक एंड फैक्चुअल दं सारगया ताङै नों सारगया साबनो किरि तामुगै नों किरि निनि कुबि कक सारनि बागै खादन ताकु बकरक तेबो सिनि त्रिपुरा तनि बागै अर संविधान तका सेट काम से सत्तायरो 46 ang porikha rong kaisa article 46 otam saka promotion of educational and economic interest scheduled caste and scheduled tribes and others weaker sections ora sawo the state shall promote with special care ekdom special manta ko ba o special borok le deba special mane himma yedeba maka special ka samda ka mane special care educational economic interest of the weaker section of the people and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes and shall protect them from the injustice and all forms of exploitation. O संविधान को भी ना का o संविधान से नंग सीरिया को प्लेस का आंग प्रोडक्शन अपन सना थमानी पुलिस से कांग संविधान बारनी संविधान से पार्टी अंग भी नागरिक ने अधिकार बुद्धि तो गिफ्ट इस्ताम तो अपन जनगण सीरियरारी ताबु वो कबांग में बरवा ओह जब तक जान है तब तक हम बुबारा नहीं सरी से हम या बस इन तौलिंग बखलाइंग को ठीक रही आं बन बखलाइंग मुसुमाया कुबिला मते मिया खाय श्री करता केबन तंगिला आनो तनिया प्रसकक ओ तो फनते भी थके जनाय थके जमा नुसनिया को सीरियल सालजा जदन खोला गाना तारीखेर पर तारीख तामन इंटरलोकेटर आसे हमजाका हाँ इंटरलोकेटर तिनी आसाम दंखा एके मिश्र आसाम दंखा बुडलेन बनो जम्मू काश्मीर ब सराबसाङैखा ब तिनी अंक बंखा नागालैंड बंखा अमहाय गोबां माने इंटरलोकेटर सलितंले तामु खलायका मामानखा समाधानखा नोंगरा इंटरलोकेटर खाय 10 बছর गुडी तंजाखा खाय निया सरकार पाइथाङाखाय 2024 कोनो कारणे बीजेपी पाइथाङाखाय खतम गना बोले तबे 2024 आं सारि उतिने
सेंट्रल बीजेपी तंगिया कारण बीजेपी ने जे बरनि जे सिस्टम बेखाय माने बरफोरा हिंदुस्तान साननानै बागै जब एग्रेसिव खायतमा जनगण सायमान थाका कारण जरा सैसै ह्यूमिनिटी गोनां बररक सायमान थानायका ताबो हिन्दु पाखलाय जाबा धर्म खाय जत कोबै कोबै ह्यूमिनिटी तान हम्बा जे बरनो साननाय बरनो बरनो हामजमाय एके जैसा धर्म खाय बिना धर्म खाय मा ताकाल जाबो all religions group no sing sanman makane borok God create like a borok salaburi asiksi phiaba nini niti online kai jekono shastra batung tini sunugo mahabharata tamen nuka sara niti online ka je online khene bo dongso ka ramayana go bible no jekono shastra postongo koboi satya jekhane nei second dharmer kono relation kono ain kriya Engkau sing Tripura thake jamani sing abo sing bujo semia sabo thake abo sing bo semia ko nationality sing tone kapta nationality I love to all human being angagi eksomoyo misguided khoja tabul tak misguide khoja gan saimano joto boron thang tono by right to international law to every human has right to survive peacefully rightly ha ningoro nini odikar somporke ning sia nini right sri na ya Tabu neng kabang ma borok Tripura mo thani tera ko ya anek man kha 13 jana MLA engkha tini asuk aja no ho pon tok phalei phano riwo puto basanai rok tabu bo ta masa khata man khna tam manai tabu generation lagi potra potrika wo potri bari kolom logo sangapori nogori gari sahaga phalei pe mani manisai malai phimar so duijon montri manai engkai joto blok tolo dok chairman nang marai abo bo edisi pro ko pro thangnai IPF tiro khlai keble abai ti prasa samadangmai tamunga sika ti prasa ti thungana ang bosra se saitongle seng justice movement ma khanai ang tini bo saitongo Pradut Kishore tini phana saka au social justice manabontation khalai go ahead ang tongo ana tatidi Bharat bhai hamani sega pre-merger settler population हिंदू मुस्लिम जब है भारत का साथ जुड़ना का पहले जो आदमी था जो इंसान था जो नागरिक था उसके लिए अधिकार सच्चा सही कार्रवाई होना चाहिए तामुंग तीन भारत भामा पड़े जो आदमी आया रिफ्यूजी बन के आया कोई मुसीबत में फंस के त्रिपुरा में आया था वो आदमी अभी त्रिपुरा में शासन चलाएगा आप चुप करके देख के रहेगा बा एक ऐसा नागरिक एक ऐसे इंसान इसका बाद मतलब ऐसा नहीं हो हम कोई किसी का जाति का खिलाफ नहीं हो सिनी बांग्लादेश ने बाहर में बांग्लादेश बोंगे राष्ट्र बताओ पश्चिम बंग राज्य तंगो और क्या चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर 2 बीघा जमीन शरण करिए दिते चाहे भावो बुझे से ओपेन এই জমি লাইব কিনা 2 বিঘা জমি আমার বাগান দ্রগ প্রস্ত সমান করিতে হইবে তাহলে সেটাই তো হয়েছে নাকি রবীন্দ্রনাথ বলেছিল সে কবিতার আসল মূল মর্ম কি গরিবের যা আছে সবই কাঙ্গালে যা সবই লয়ে যেতে চাই হ্যাঁ মানুষের জীবনে বুড়ি বুড়ির এই যে লুপ্তাস না করার জন্য সে কবিতার মূল মর্ম কিন্তু আজকে ত্রিপুরাতে কি হয়েছে তাতে আমি যে কোনো বাঙালি বা যে দোসর কোনো উপজাতিদের মানে তথাকথিত উপজাতি অর্থাৎ এই ত্রিপুরাসের ভুল আজকে ত্রিপুরা মাথায় সারা ত্রিপুরার आंचलिक पति एकट्ठा करे पार्टी किने सब महारथी रथी एकट्ठा है कि हुए क्या हुआ अभी तामंखा इंग्लिश करें हिंदी करें भाषा करें गाव बासुना करें तामो खैमा का ताबोका आंगागी बो साइ फैयो ति प्रश्न कासा लामा दङ के बनि बिरुदिया whether we have right or not we have to confirm from the union government barba hamani ba ngar sijata tong suktiwo ja Tripura Saklar Surabani Borok Tongfane Siakotong Orator Tong Kopi Kuri kan yang tamu itu ni apa sarage antara tunggu Saklar Surabani Amosun musang tabung kaisa porik narwanu ekdom serai tunggu ya Saklar Surabani apa kaisa engkau ni bukondo sini sejak kisah porik narwanu Amos kaisa butuh mamangkar asati khalai tai koidin koi bos thang jenai ang খুব দুরাকলার উসনাবাদ অবত সরাই সাজাক অম ইনকনিসি নই পার্সোনাল সম্পত্তি নই
nang personal sampoti ini sijar aborok abo pasun nang saraliya ha pachakor rosna ba rajani ব্যক্তিগত সম্পত্তি si bo abo 1700 61 খ্রিস্টাব্দ abo plantang jaka British India যখন Mir Qasim tongpru nobab tongpru Mir Jafar nobab Siradurrahman bathari engkai Mir Jafar ni besamari Mir Qasim যখন শাসন খাইপ্রুনো abo Tripura ha ni hoite dita sengi thangka engka samoyo raja চুক্তি খালাইয়ে 1,01,000 টাকা নজরানা মারু অর্থাৎ ট্যাক্স মারু উদ্যোগকে নজরানা এঙ্কাই আবনি বাগেনো যখন 12 বে হাপ্রুব ত্রিপুরা যখন ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সেশন টাই প্লাস মার্জার এগ্রিমেন্ট পরে যখন কার্যকরী নন ডেট কা 5 তারিখ সেমন 15 অক্টোবর অদিনসিমে মানে ফুলি ইনকমকা আইকাই পার্টলিং তমনি এঙ্কা মাইকাই তাঙ্গে সিং পার্টলিং ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সেশন পার্টলি আবো ফুলিনো কারণ কা সময় তো যেহেতু ব্রিটিশ ইন্ডিয়া দুই বাং থাকা এবং নিজের দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 ni law ngong tha ble engka abono the Indian Independent Act hoti instruction khaya tongo je 24 April 1907 British Parliament sa tongo norok total babe bitar rashtra bungna ta rashtra rok total khai norok সংবিধান mas namai sa pokaba abo je rashtra সংবিধান siwe norok the Government of India Act baina norok karyokori nai heni sajak to mahaino dini instrument accession ka aboni pore barani সংবিধান singa aram chengka 2 মাস 18,000 বছর দিন খাই মোটামুটি পাইলেকা 2 বছর 2 বছর আনন্দ দং আবো এনকাই আবো 2.5 বছর কাছাকাছি বিসিং সংবিধান পাইকা আফ্রিকানো 13 অক্টোবর ইকোনমি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা অফিস অফ দ্য দেওয়ান আসময় দেওয়ান কে সব রঞ্জিত কুমার রায় ICS চিফ ICS abo engkai tahu je IS bottom saka ora order number 101/H/65 Agartala 13 October 1949 or notification sakata mein in accordance with the agreement executed between His Highness the Maharaja Manikya Bahadur of Tripura and the Government of India in the Ministry of its States the Sakla Rosnabad States situated in the districts of Sylhet, Tripura and Noakhali in East Pakistan will become the absolute private property of His Highness the Maharaja of Tripura with effect from 15 October 1949. Srai sari karo. Order copy tongo mo anthani. Document ba simahim na ay mo ko sakai ko kedung ba ya. Nako khai bilana sijla nako khalo togla phata thangai sijla ni mahai. Hai nijira sun ko kota na tani thap le teman kan to thangai Sasaragia, Parliament Tongo Saragia, Jagan Tong Saga, or Committee Mutara Musungo, Citizens Amendment Act Pass Canon Sakang, Tarik Anthony Abokagos Rock, Taisang Collection Makane, Jot leader Aprutanka, Apruchin Bukpatato, Assam Bobono, Himonto Bisasoma, Tai Sarastra Montri, Baram Ganang, Omit Chaha Sareb, Aragon meeting Claimani, Jetanai Korokano Cycle Money. Aprutam Saka. Citizen Amendment Action চালু খাইনাই আবনতি না আন্দোলন তাই থাঙ্গি ত্রিপুরা খাইমাংলাক দিশা খাইমাংলাক চিনি সরকার নষ্ট খাইমাংলাক বুমাহায় খাইমাংলাক ইয়া খেলে जों আইনি কারবাই খাইনাই আর নরম সংবিধান কোনো তথ্য ভিত্তি প্রুফ সংবিধান রিমা খাইকাই আং নর বজারি দं কেবরি মালিয়া আনো তাংতলাং ইয়া পুরো আং ত্রিপুরানি ব্লাং সাইতংলে তলাং নাইতা কুবইদা নংমুই কথা ওয়াস তলাং সারি নাইতা সাসারাক Afrika naro paisa mangkablo horizon de bromarok kuna kuni news media rok bui jaya rok abaron to thangai maje mode saite mane dili thangai manja khal bar thangai kiri jangman tharo sunduri sto phela suti rok bui phekalo kono kol thamako phaijo ni sapailita puro ha nijin adhikar proses saraliya oro sakla rosna ba totally private property awai Eastern Pakistan ba oro sijak setongkai Eastern Pakistan sabla ba Sylhet Tripura Noakhali Eastern Pakistan so ba Pakistan je bukhondo aron tabu amji phaina ta saitong saklar son phai saitung how it is possible amona sung masane bono masina angmota boy khalai ga jotono boy angta pirin khega boy akar nai mo order copy ka basre bor uporthun bor upor khaj bon bo sinai bo spost nai bla bor ka tak saitong new generation saimili bla mo sung se hane ka sung ja sabba mukhyamantri sai man ja pakha thungmano je kana nang ta language ti thungjak sanai ta omo ba ka sa subject si
nini jaga jami drun naisya pani nini raiti jodoh se khas khai bongno bagai tongo anchram jaka nin Triprasa takbo edisi bisingo punanggo raja ditu khangkai tabuk tomai saku je wansam bungo tawe rekod kebangma mitiyaku edisi bisingo aboro boro joto manthamani punanggo raja kan te baro nini restricted act 60 law provision kring thanai ha babak sini ne ha seprese sanaran titese message ru nang bokhrogo takphano ku bisapayako nor taba managa himtangko nok taphano kirimau tangko agotlo nok koto khlai arong keitero yang kai thangai do paharo kai thangai ko koto so yang agotlo ka nok phai sibu boto hagora hatoma habai tango apa hasi norok nor agotlo daily bason dilal sodo thangai harigonga bosaguru dogo khladi song muti phana agotlo chinin song muti ja nok tongo song sini odika tongo mo angko pro edisi khaimare sa saimano Triprasa se thangai sa separate sama tongo angso keboni birudia justice naidi manai bathai thanchang di nini boto bosanani MLA salani bagai enta ada hadi takalai to sing Triprasa mo thani kering rakable tabuk to wasa asuka nukha kok borok salai tam salai ka nukha ika mikise mese salai ka kok borok amok samole ka thanks didi hambai ken to no performance sing semano nini Triprasa state parliament assembly wo je tabuk kok borok salai to mo abon ka bakse gorbo khlayu nini abo thange phatoro thange buike basiya nangkawi to muni to bor bujia hindi vai sade na english sade हमारा त्रिपुरा का समस्या ऐसा हुआ ये हमारा हा नंगा पाला एसएम के तक सारा लिया आप सुस्के दरो जरा सुस्के देखो भारत सरकार हम त्रिपुरा सरकार को नहीं आरोप दूसरा आरोप करने नहीं आरोप नहीं करना चाहता हो अब सब इंडिया गवर्नमेंट जैसे फसल खुदा Oma ake nung akatul jara si kategori di tani phatam borok phai tonai abon tam consequences re jang o Triprasa rano ang takso ang sakatu kono na ya ani memory na reject tongo 100% dui barikha sungui ne manu promotion nai manu ang ka kun dabia sung sreje sabo wan joy je barut ba hamai pore final rano nung nagore di ride kokre babu tai equity motot Bangladesh tonai ride ani kun satai griya ro Fiaban neng apa ke khlai o Tripura hanokai aro hani besar nokai sagdeng khlai jeta Mahabharat Ramayana amol sin kok tong ro ni salai tong yang kok itias kok kok sak kok sai tong fiaba o hani odikan sampurka ni sisia do nino rasmala ta khoi ni rasmala itias pore ke nang raja rante joli wang mota raja no rajani itias pore te sarkai ne ba rajani boroda wage wan dina mas spread riwo Tripura sun dam siria Triprasa usah masuk nuka kasih medal rang roti kau raja ni kau benar apa rasa bahwa interview nak kang semi yang kau kajalia apa pernah makan mutang kau kamu teke futur kali sum kau kamu ane babu bo tomani bin bo tongo apte ha engkai angtak senem kata mau engkai oh raja ini tini thia tongo bo tini pension man kamu যখন বারবার এগ্রিমেন্ট খেপো সব রাজা না খেলাই বলে যত পাঁচটা বেতিলেন তমনি শিখে যত बिना करने शेष फिर वहां दिन के जो तो राजप्रसाद जो तो प्रशासन तुम्हारे जो तो वहां दिन विजय कुमार सेन जे उमाकांत दास सब रोबा सन कमल लाई हमंग राय बुंग ससबान जो तो तथ्य त्रिपुरा गेजेट संकलन 1903 से 1949 पर नाइजी तीनटा राजानि आरो शासन ओ रवीन्द्रनाथ ठाकुर से rang rohor tongo o jagadish chandra bosu rang rohor tongo kento nini oro hani bosane kaham ka kia khanya bagai goya even bir bikram kai ka itihas ni wansar bo hamja go thing ta hamja tanai bono sini boro bo buja bono ang bo hamja phakya kento dani mala ang wansu ka correction ka bo tamongoi babak Tripura sini ha Triprasa ha ka tang bo reservation maklai tang reservation ka sing ka basa to hojago abo po transaction bla bo babak Tripura se hani bosang kai nang abo sa ta mani jeka to fatane muti jara biro se bene khainai marwar saro gororo muti khai megalai hai ain to khakai engkumu basadi megalai thang jagara paiman ba ha আসলে ও রাজ পরিবারক ভরকনি ভূমিকা এমন একটা খতরা ও দফানি বাগৈ সিকতে তাবুক সাকা সং প্রতুলে কাহাম ন আং কাহাম ন তোমানি
Kongres sopoti mana salok mai yang isbok ora yakari fight praso tal sabai bosaka NRC ka sema bagai angaro mo tongmal semani dokumen to po file tembo bono sukas kamani ri khawa sa sangbo samang khaye ti praso putuan thoki manu je sabana angsaka kisara anganang ri ganang kan thoki manu ta angpono pasukuti to hangkai hain musatan mangko sin borong kasu ko kleke abang borong du semia sin borong sorry du semia bikra khangrang thame kabla thangma yok na musuk to baikha hega yok thanain to baikha edisi buto phapro baksa dong la kengda basung tawler sin edisi para jani han thaka hamane angapro bongna saka rajana han yakho ti prasab mangkono tontra 5 বছর bagasi ha kono han yakho hangkai so ya katane finance rangai last fight election ba yang saka ang election ta basa din samaya kento hasini Bharat ba hamani yakolo Tripura sar jodi no oro Bangladesh wansar masa ba paima kringke sine hasung si 80% assembly seat tabuk sajon kete homo tabu Meghalaya hai Manipur hai durbagyo sin boro sia raja bagini simi prashasan koto nina amla kamla jotto pani raspori baningkai wansa mangsi wanji mangsi nosto khalaiklon thanga o samasi jotto kisu mul karon ka praspori bano tabu bobon haje sutro no ano kaisa bor saka e abono nang tasa angphai ongso yatamsa abom bagin no pabno sutro no bagin no tabu produt bhagaso nga bini himata no kase washa baise Tripura Citizenship Federation illegal immigrants takut citizenship semua ke parlimen ni mutaba bo amendment borong ka borong sisi ka produt kisur siaku siangkan neng jara senar sunai da anghori den borong sama saya ka sadi ninar ukil tongla pondit ukil tongla ninar bo kereng ha bo amendment besok amendment borong nagorin katini baru hama pore anok angsugo tini taisa o joto Tripura ukilong bosungu bo amendment nang tane pore sungka tini 1071 sono Borasa jara phaye punango rajyo jokhon 21 tarik January punango rajyo North Eastern Regulation Act jokhon punango rajyo satang pro o 1062.33 অর্থাৎ 37 সিনাইসিকা সাইতাবো abor bo amendment bor nagorin ka paroni ang tini joto ti prasa lawyer buddhijin sungo pori di norok article 5 to 11 pori di kamtre barbar ngka 10 11 provision kada ang amendment boy pori ang hai pai antala amendment boy ang updated pai tongu tabu net bo naine je norok daunur khnadi asu buto na jara yeble nijin do phanati kaham kai bai kai sungo mai ka asuk bosor thokya tong sanani মন্ত্রী এমএলএ সানান বাgai ha tini o language ka satin ta saka omo language mungse wangso mo kaisa subject yareng hwaisi yareng teng sasi nini jaga jami men jaga stan hobe ka nini jaga ora agotla ni joto ko maka joto public interest acquire khayo nino mukot biponi himarok যেখানে kan durun jaga khas teman rajani khas ya jut toma senai khibayu abon tekun semalia angaro se takuru bukho nono o jaga ne andolon khaya bagai এই language na andolon khaya bagai saya Fari justice ni andolon khaya laisinu o ha tani besarok baru hamani ba sadnota dongsa khanya bagai jaseng hap seng baru raja tapi sadin rastroni sadin janagon tama seng baru hama ba seng paradin dasatto slavery life sesung tabu enjoying khaitong entade engko khaitong sung abo wansunaring ya baksa baksa kay komenam nugo mane tamsa mane society dam gari borok bo bone borok ni bas komen khayo neng dam ganang khai boro tangin asu to khaba kam hai se saime ko neng boro society influence in ha ni song ଅଧିକାର neng siaku murkho makra to mai bofai baksa se ko sung tapono sinti prasara baksa nina makra ro kun dina an songidon kribo dabi khering ya urun uro bahar sa mai asu sal to tak konsi ang tiri sabo nasidang nungbai butu manai baga jina banjina baya nini ଅଧିକାର nung siang tin kemai tongoni ang abun bagai dukhona ngongbo ang ti prasa asema jara mano sudu bot phaileka iko tabu bahina jatra masalai mai sungagi sere pro jatra phana tret enggo jokhon green room skola keka sonin bera dumbai jogle yang dugum tangka yang tabla rok sama ka faga go yang ta phade volunteer je mahai kon ayega kasya boy nung mai Jitendra ni sinema boyang maso ang sere phna mani tui kotro yang bihino ka jama ka talya kar samane kendrolo kibil fagro ka sigi chaklai tui kosoi thitanga yang bihi ati gana su ayega resap tangka ayega jaro ayega oh abang mar sarasa botong saro amana film mata tangi tahu sin baba ka ayega kon ayega sini kai oh Jitendra ya sab ayega
hengkau eke misra orang sangkar mangri furza jak kau siapa no kari putur lajak tani bagai neng bawa pakai tam mana mun untuk tong asa tong bawa pakai batang kau neba interlokutor pakai ba batang kau neba bawa apa bibino grup section perempuan interview nana survey kau nai hengkai nara le wanjir ngona pas amra bangli thang per interview nana nara tahu je grata tipolen santam mambor nong kau siapa per kau siapa kau jangan per interview nana kau jangan sangka bangli konsen dah lusenai apa ke perok nah abang ya tanya ribut kayak nengap dong sini abu kau bosan pernah yang kau sariwan lah dokter maniksa abi turat dama ke aku kena dia jasa bijara nonton mai tahu ti pramatorok menteri sabah abo dia jasa bijara no file mukri tanai baksa baksa nak bisi krible tini ya kena kata nai sabis lah yang kau no IP tun tengah hai na bas ha tum roho na roho मेरा कब सोचना कोई जरूरत नहीं है तुम है नहीं है ये हमारा कोई कहना नहीं है आप सिंह समय के आ जगह सोच नहीं हंगा ताबू ना नो बक्सा बक्सा बोनो का तो इतना कॉक साइटो आई एम प्रिपेयरिंग नो अगर आप मेरे साथ नहीं मैं खुलंग तब न तो राजन से थोड़ा तो बोले तिप्रा मथने आइडियोलॉजी से माने बेटंग बोले नरता तिप्रा मथने सामुनो बथाइने मांगतो तमंगनो इंटरलोकुटर खावै गेरकार तिप्रा मथन दाराय मानथा गां हरि दे बरो कक संतक मदो गरखा सब आं बापुरखाय हामि बे रहेंगा खामोश तानु बे गां गें गेलेक साइमा तंतबो कष्ट खलायका आजिखा साद्रप बुहेंमे एफानो साइथानांका साबलेखै मामले कोना से दागा कोना सांगै पांग दुआनि साइते मानु आसे जति ब्रेन बुदि त हो हा फेवा ति प्रसानि बहाल होय गनु गोनां मतिनो मासौ हा सेरे फांसिन न टीएसएफ नेसुं वासि सन्दां आरो तक जगै ताखु जगै यासिरक बाय तंगल संबो हा दुखनि कक बुयाबो बेक मकाय उबिनि कक कुबै कक इतिहास लाइथामानि कक जारासि सन आसे जे खासि जग 10 बছর रनाय रक कुबै दने आसि सन्दां बुसुका बुजाक बायखा आदांगा साबखलाय सिन बर खाइया कखाय बिबु देबिन साइक्लान थांका उसकानि देथाराय बायसबान तुइदो कनफारेन्स नरो दांखान आंखिरि आं तगन साइक्लान गाय आंखा खारदों हबो आं आगिन साका प्रदुत किशोर सं कलकातानि जागा जमि फाइलेसा बर सय दफानबे कक्सेमिया बर आरो थाङै कस खवारक लाजेक्सि बर थांनाय दे बंगार बाक्सा उनका बुरी रंग बुमा फोन बुरी नखाय सम्मान ना नांनाय आनि आथला कै सम्मान जत जत चला सुतन ना बुरी तन नाय बुरी खाय ना लालो दरने आं कै इक्वल राइट मना बस संविधान सेत बुरी लेडीज इज द प्रिफरेंस सिन बस संविधान सेत बुरी बुमा ने के जगह हो बियां बें सेर मिट मासं काय दंग न थां तन केन न ता मंगा आसे कै तिनि सबल भूमि प्रदुत बात पारहिन मा केन सबल बु नु को सले को भगवान थको जगन थांग न रापते हो फाइदार लियाबा कापुरुष अब तो वीर पुरुष वीरांगना नारी नगो फाइमानाय जा ब्रो निजी सिमिसे ट्राबल्स खाइमानो हा कुबैनो पन्द सारगे अंखल जाबो आंसो जेबाबे राजा ताव अंखला संनाया डायरेक्शन गेट टिपल मासे कॉम्प्रोमाइज खेन बसाय फै बागे गेट टिपलर नहीं तो हम कॉम्प्रोमाइज की का नहीं करूंगा साइबम तिनटा कोकमाइता कासा क्यों आप भूल गया प्रदोत जी क्यों इतना प्रोजेक्ट को अवरुद्ध कहा क्या आया आपने कहा था गिरतर प्रोजेक्ट तो नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज कोई किसका साथ नहीं है आज क्यों कॉम्प्रोमाइज तिप्रासा ता थोके जामां थोके बेल लुनाय जग जातो आं जे तिप्रासा तनाय आं नन जलि माया अंतके लिडार थोके मामां सब दुखनां तो ताय बुस थोके जाखिनाय बसर पर बसर सिलाइति बसाक बैसाक कलायो आगे एनएलटी जखन दफाने बगै खलायखा एडिडिए ब्लक सीपीएम नि सामसागिरिखौ लांफ्लाङै एनएलटी कग्रि लायखवा सब समय साक बैसाक मा हा साकसा कमानि दाखफान अ जागा मांस दंखौ फिउचार किच्छु क्रय आं लग्न नाया खाजन ताखौ बुखर दिनै साकलर समर आं साका जे बांग्लादेश वानजै फान आं बंगिल दुया बारि परता हो आं जे नमा पर्यन्त कबर बान जतन आं जेखाने हाति हाबांमान बरक पर्यन्त बक्सौ आं सामाखाय तंथन फेबा चिनी अधिकार चिना हाना संसाजन खानाय 1941 बो परसेंटेज दं चिनी जनसंख्या सिंगापुर 62.06% काय जों 37 सिक्लायो साइटआव थुरुकसा
24.08% kai 24 by 62 ka busa phaka 66 ai ni percent phaka ka 67% kana bla tai mugli sil ba 67% ai 87% 87% badi ka kai te busa 13% nusibla x ka ne 100% ka ha majority phaisi neng sakamo jotoni mon gora kok phaidi 1961 kok ekano urus Romalia 1961 তো একদম স্টেবিলিটি আর যত রিফিউজি লিস্ট 4,69,000 মাইনাস আপরে বুঝতো 11,42,000 টোটাল পপুলেশন টিপ্রাব রিফিউজি বাটখারি থুরুকসা বুঝতো 2,30,000 ডজনা হাঙ্কা সিং বুঝতো 3,60,000 আবু বাদি খাইকে বুঝতো হিন্দু তিন্দু আগে তো মানে খরবলে মারা মানে শুনো অমাইকে সেমিনার খাইনো খালাইলাইনো নাংনাই সরাই সরাই সুনকোবন জাতিনি বিরোধী থাথানি আনি কোনো শত্রু angwan sugia boro tinaro kiri korong pheka hani malik ka boro ka supai tonai sungkha boro thungja ke boro titkari patrong ni tangsane ba busuk na to ko boba hai boro munisu omo hai muti podon to paradina to maslai kusnan kus alternative lama rutu thana ngai ang tino moi de mistake sero bok saja pangtun tini je silai dofa dofa nei ha busu bosorong kana ayang 10 11 12 bayang 22 singkai 30 bosor masa bura saka sikla thamani oje silatini rok dagu tongo so maje modat boro bohum ki haiker hobla ei muti no ideology clear khai ta khoro bukro nungano hoyto muti phone ring klange bothare angkur kokri no ideology sare khai নরক স্বাধীন ত্রিপুরা মানায় কোনো রাষ্ট্র সাজা টঙ্কা বা ভুল ভারতবর্ষের বিশৃঙ্খল সরাসরি সভাসরি সিনর जों सराय सरायसिनि मते अधिकार जों भारत हामा परे मते का जों आबोनि बागै सिलाय मारबो जों भारत बिरुदि बिया भारत आइनि बिरुदि बिया अकाउनो सावनो सामुक सबा खालाजि आं तिनारो साइर किरिया सबा खालाजि खालाया फाइ पेसि गणतन्त्र आन्दोलन जों खालायनो कारण भारतनि संविधाना गाहाम भारतनि संविधान जों पृथ्वीयाव माय मास माया हासुकाय आम्बेडकार सिकन थाका आम्बेडकार पमैसे जों तिनागतल न खलाय ककतर सेमनो आम्बेडकार क्रेइतुंबो संविधान सियांखाय Tiprasara pasti patangmu, sari bulai tangkumun. Tini Ambedkar siklan tangka reservation sai system deklan tangka sakri bakri mane matumnya maka metric fail pojanta IS rong kami kala. Apa angka maya belacin berok. Sasaran metric fail agriculture officer deputy director kami kaya, joint director kami kaya. Sasaran metric fail SP kami kaya IPS naka reservation system tamai. Gacap ni bagabo Ambedkar. Gabon bukan Ambedkar kiri tumung jauh siangkai sengkini kemas tak kamu. Eka tabuk pun ang sarai makai 2027 ang sawagi sekarang. 2027 delemente semua tamu seat assembly seat ba parliament seat. Ang Simon Lawler sih kang risi pakai antone. Ang saka 2027 so eksota seat 27 sabar boy. Suno 62% ikapai kabel besar kali sebelah. India government any moment can solve it easily. Abang tu parlimen tu siapa? Ang sakumo parlimen tu mangkak MP mangkak. Serai. Neng समाधान खाई mana parlimen neng si supreme law le supreme court dia. Parlimen si supreme law samnai. Jakono law samnai. Kai neng tini sai kapai kalau Tripura mute ka su manjaka jaro ni boro mute onai kelaka. Ha. Ento porno according to the born jen primar the settler. Ang primar the salia ta. Ang sakota ko 1961 refugee batui. Engkau apa pajak kobla? 13% sih jatuh Hindu Bengali teh others Mugli Sugli tu ye. Hah? Engkau wanjir baksa baksa saja ini tahu. Amra juga amra majority. Kadan tak kubu nong tanpa tokroi. Horizon development tantung. Banci sangkar baji tantung. Kemana ke kematung kubu ini saya kemai. Abang tini media bisa sana musuh. Jatuh 30% media rok. Narok jatuhnya salsasuk. Narok Anglans kaisa mai party kerana musuh. Ang ngomonti naro batal ti tias boy bag yakhane ko mo boy no oro joto no ang kai memorana mane delivery kha abo to kanska se apna naro media khaibo je khaibo proshno khaibo abono singmanai naro jodin arrangement khai kai ti prase media from to kaita tamba kaisa kai tambung segno jani tipha teke sake ko tangmani kai Kogro media from tipa press club ti prase press club tin sai ta tongo ang dong thantine yang media morok boro bising koi nai jaroni news tai engko ni bising toi hapung tv ni bising koi nai noro mahan ka bokradi ang no di boro mai phisa bosan nai aboni pore noro no joro kasamo boya kharbai ang je memorana bi un sai tomani noro bo ono ti pore di
Ora 184 জন raja hoite marto agreement Bangladesh dipuji busu paika tai u je busu odaran khautam khlaika sung baika thoke ja koro joto srai srai ebong sung tamo sanai tong tamo nai tong obo por joto siya tongo tam nang grievance khakaro oro ang sakawar heartfelt grievances to the Indian government of India sung tamni baga mai ka sin bakha kha bai sung obo masa ka kong marika ne opo siya tong ro joto no gabon khajon takhu bukhurok naro jotino sakaiba angaba khemna NRP, CIP, or the memorandum set Oxetoro. Our extended heartiest appeals to the government of India, that is Indian government, for completing the NPR or CA or CAB for permanent solution within the Indian territory for the Indians' prosperity and purity. In that case, we want to extend our appeals to Indian government to confirm Srai Sinodi kana Srai Sekhan Bosho. Nung sponsors basa neba jara tongai Bangladesh bekan nung City Amendment Act manakai sengora 73 bosor 74 taka lagi 75 bosor taka 70 bosor taka sini bekunu bill seramai haida India government for our letter cannot bring any bill by the Indian government. What kinds of governance अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानते हैं एक कैसा कानून एक कैसा अधिकार एक जाति बसने के लिए एक दूसरा जाति को ध्वंस करेगा ये कौन सा कानून का कार्रवाई Sungguh kongno, abang news media saban ke desi berapa no serius kebla, kau berapa sintas lagi. Angkio tajam sapan bo khabla seri, hari itu sayur he. Sung Delhi base makanya, sini pre-plan kerai, Delhi wo di prasa bawa nin sama kemun. Tini mebar kemar cuma dia bawa minister excellent, bosalok fakenan so. Neng jodoh asu tuh angkai neng post proposal lagi makum le. Delhi wo nini borok aro jotin 2 ekor jaga paye 5 bosor plan thaita nini je tenir jote 5 bosor box besor 100 কোটি ইনকা 500 কোটি ইনভেস্ট খাইমাবলে nengaro 5 kani jaga 2 ekor paye koi nengaro khlaidi tolawo kai gari parking sakawo angkai first floor ba second floor aro angkai neng market shopping khlaidi ninti prasarok baina khlaidi rent woi o tabu corporation khaima hai am pore third floor ka nengaro kaisa conference hall tani ni boro thangai tamani bagai te dormitory aro thuibu manai bojak kaboni pore last floor ka taba emon system khanai dokolam si bare buri rok sala rok jar dili pore nai rok borok minimum poisar boi minimum staff tongai OPG hai hengkai IS coaching khanai rok borong ba alada tongai amoi SCT siroi borok kamse kam masa 8000 ba 7000 marnai parman chana soh amte kani ni borona pre-plan খাইয়ে বছর পর বছর আর যারা সোয়াং নং কারা থাঙ্গে আইএস খাইন থাকা বা যে কোনো পুরান থাকা কোনো একটা সিগন্যাল বইতাল আর বছর আতুবি তো বইতে তো কাই বর্ণ ওই দিন আবার ইনস্ট্রাকশন দিজাক ডিসিপ্লিন মা তো নাই কাবা নিন বড় আবার কাই থাঙ্গা আর ফ্রিলি আইএস খাইতে আইএস মানাই বছর পর বছর যারা দজ্জ গনাং রক সমাজ নং বাইকা না নিন কয়জন আইএস তংবা ডাইরেক্ট আইএস নাইন 90% কয়জন তং তাকফন হাতের গুণ আলি সাপোজ বুয়া খুনা হ্যাঁ engkau mahai kacau kadung bosor jara khasi pot na naik naik kan study khlai ro jaro ni protocol to nai rang ro emon khlai tribal fin extra ro o borok ba soa gun ngau je protocol sta bosoa bun nge bosa se do phana ku binai kal manai amar baka kanango abun ritani amai khlai ke Bombay or khlai man kan ke khlai ni andhra ko Hyderabad to khlai ni Karnataka slowly neng jodo dile kaisa khaimani rajdhani ba nanga Tripura thange nanga ba haike 500 kanin sikor nanga ba aga 5 kanin sikor nanga ro holland to 400 500 jana thange to mano tani na rumai to ma bad bai kai nini boro movement khai thapara sandi ba khlai maka jekono party bora angri boto bor khane ble o tabu kumari moti re posiro hall ha dosro deposit of bawan chuke kumari moti ru posini pano tabu kise misa botha botangai ma boro haida sri ya khasin ti pasa botha sigroi to tamba khadan ta kubo korok sakai onek sa tong sabaya ang kini paitha kogoro bona apil khayo news media channel no norok jotin nangkai ang norok bai salsa jana mo boy ne kaisa ya farnani to mo mora arrange khaigan ka ang khalnya ready tongo fiaba boko party te khlai norok je sabak khaitane kaisa poko party ke jekawala na bagai abo ang sobo saka kok Tripura chin takuk somir ke salsa ekhre na hari chi bosungo harijan development ka chaitang rosai o James bo engineer pas pano bo koidin le odo phanti bo ro thang pisa lekha ba seng chaimam le chin boy jo ko jala botan busan saman jeble ha bora jakhabana controversy to na bagai je bola mas maya ang buru maya saka
ang to saka mongya bolok kaisa sampai manu nang tiri khaya jamara bolok pasani lepong bolok kaisa pon nang seprese santo ni article 3 o nang santo manu tu 3 sama bo tu hungkai o tabu Nepal lok phaina ka tu no amendment phayu 3 hungkai nina serai pon naithun tapon ang kawang ma tipra ikor sangai tam sa sama tu 3 article mang so tongo ni so tu no tas sar 3 he pakya 3 ka nini kaisa state kodoma phono 2-3 state na pa ekta khaibo mano plus nini state kaisa na pon kawang ma khaibo mano a 3 article tu hungka kai rom ni tabu kono rashtra nang ba unification khana phakya ka a tu no bill tu goi pass phayu যেমন আঙ্গ উদার খাই রোয়ানো ন আঙাগেও সাকা এই যে রয়্যাল ইনকো তমনি সিকিম তমনি 1974 বড় থেকে 75 কায় 12 হাপেকা আপনি বরং টোটাল পপুলেশন বুঝতে মানে 1,60,000 62,000 আঠান যত রেকর্ড বড় কোন আছেন তাবো সিট বসে সামনে কাছে পূর্ণাঙ্গ লগলো পূর্ণাঙ্গ বড় কাছে লগলো পূর্ণাঙ্গ কারণ বুক সসা নাই বড় বুদ্ধি না গাওয়াছে লগলো কেন পূর্ণাঙ্গ মা খাকায় বড় ন বসে সিট দিকা 1,60,000 62,000 আছে 32 সিট দিকা এসিনি সিট তাগো 32 নাকো হেকাই সিনি বড় রক বজতে না প্রো 10 রাত চঙ্গ সেতনা গাং গাকাই বড় সিলাইতি প্রো ফাইটার খাই প্রো তিনিও খানাতন অমনিস খানার খানাতন যা খানাতন বড় কমেন্ট খাইতন বজতে সেতনা গাং কা বসিলাইতি প্রো 10 আদিপত খাইমেকো ব 1952 বুতো বসা মাসকা বড় জওহরলাল নেহেরু বনা রিং তংফুরু বচনি চুক্তি খাইকা দুইটা ককবাইনা পিঠি ত্রিপুরাও বটা বিনি ফটো পুজে মাংখো পুজতে মাংখো বখাই বাইকে একটা কা সিংসিলা ইয়াকানা দাদি তগো সজতন কংগ্রেস থানায় গাই সঙ্গ দুইটা মানে ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য অর্থাৎ বিধানসভা সিট 80% এসটি রিজার্ভেশন চিনি হাবা হেনকা বাবো কোন বেপেবলে আপনি তো পূর্ণাঙ্গ তুনাঙ্গ কিসে গবা সিডি কুমু ফাতলে এনথাকমু গাই সিলাই আপনি জমা দি কেনতা বাই ক্লাইসেন নাই নাকা ত্রিপুরা কোসি সাতনাং মান ফাইকা বিদ্রোহ মাই ফাইকা বা বংনি সেনাপতি পন সত্য সেনাপতি সবসে মা ওয়ানদিসি Sam Mojumdar bin mung tam tani an tongo boyo babu nang ka tau fil phumano sigda au topic am ko ya sigda angkai aba hai bipul bosu songrok tani na Mojumdar kaise ar ga bo hani senapoti ndo hoiga gaba Tripura sarok ogola gati kৃষক হত্যা আর সব থেকে কবর সানাইরক অর কুমারী মতি কগজা খাঙ্কা বনো বেখা বিসলং খানে কংনাই রকসাবো দাদন নাই সাবো হিন্দু ওয়ানজাই এই আসমে কে কিতাবনো খাকানা ওয়ানসার সাইমাকা বাউনা খাতা সর দেনো ওয়াই সেভেন ট্যাপ সাখলাই এমপি স্নান বকা পাইকা মুভমেন্ট সেসর কাবলে বুতোয়া রাষ্ট্রপতি মেংনা করি বেলাই হামবাই তাই ককবং সানাইয়া খাজান তাকু বকুরক নর কমেন্ট খাইদি নটা ওয়ানসার নক আসুক তংয়া যত ডকুমেন্ট প্রিপারেশন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যত লাইন লিঙ্ক খাই তঙ্গ কিন্তু এগেইনস্ট নট এগেইনস্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া আই লাভ ইন্ডিয়া আই ওয়ান্ট টু লিভ এন্ড let in India serai kok oro thang tonomo songo kothang tonomo songo ham tonomo songo sai tonomo ese satjan nagrik bardi nagrik hise bang tonomo songo ganarok bo akha khaya ang bai sahamor nai sengko nu jatini birudi kokta sari naslan kok kuroi boro botini kirkarong pheka boni tor hakri able ang tini bo sawo hamara bangladesh bayaka o kot rajya bhi hai rashtra bhi hai हमारे तो त्रिपुरा में था स्मॉल सुतो जे আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বাঙালি বাইরে বিভিন্ন সমস্যা জড়িত হয়ে ভারত ভূখণ্ডতে আসতে বাধ্য হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান কাছাকাছি হওয়ার কারণে ওরা ত্রিপুরাতে থাকে বা পশ্চিমবঙ্গ ওদের মাতৃভূমি বঙ্গবঙ্গ কবিতায় যারা নম 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 বঙ্গভূমি এই বঙ্গভূমির সন্তানরা আজকে ত্রিপুরাতে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয় আমি তাদের বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত জীবন মান প্রাণ বাঁচার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে তারা এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলেন তাদেরকে আমি সম্মান করি ওরাও বিবেচনা করো আমাদের সমস্যার মধ্যে ওরাও পুঙ্খানুপুঙ্খ বা ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কি হয়েছে না হবে না ছিল সেটা চিন্তা করার সময় এসেছে শুধু নিজের স্বার্থের জন্য সমস্ত কিছু সত্যকে মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে এইভাবে যদি চলতে থাকলে ঈশ্বরের বিচার আসবে ঈশ্বর সবাইকে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ধর্মের নামে ডাকছে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা একজনই আছেন কাজা আঙাবনা সানায় খাজা তাকুব করক যারা কেবল আকাশে নিয়মিত জাস কিছু সায়ন খরকসা তাকুক তামো জানি বিনি সামজামাতিয়া বিনি বনুখা মেপ টেপ রক ফুং তংজাব
ani raja bising ta faidi ani bising fai yang rong samanuka ang aro bini sahmoto ang bono birudi da khaimia ang le tak phone site ko product ji tabuk bo jodi saka faide ang modified are kaisa gan su tongo norok noga gan ko kana kasemia जंग बदलते है दंग बदलते है लेकिन दिल नहीं बदलता है देश बदलता है बेस बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है नर गान रखो खरा हिंदी सेमा आं हिंदी गान तने का आरो अनंग मा कबले हा नों नि बखा असल दिन नाहर मंगो सोया नांगाय ओंखाय नों तिनि नि ना ग्राड दिपलन फेलियन का फासि ताबो जस्टिस तांनि जस्टिस निनि इंटरलोकेटर नि ना मासे रिजे के तो हांका जस्टिस नि बागै थांसि ता तानो नों किरि तो तानी नों किरी साबनो किरी इंटरलोकेटर नासि दं तार माने नोंका नो दफानो फालका खरकसा नो साबलां बुमुं नांका साइड माने जरा साइड नाय आनो बि एकदम बिनि बिसिंनि बरक साबलो एसे नांकनि राजाने बायागे कांग्रेस आमात नाय सलो फना जे 300 कोटी माखाने जे अजे साइकतला पत्र ना साबो जानि कैसे साइट माने आबो कुबिनो साबला बखा आंला केन तो आबो न ताफुना 100% गसिया ते खरक सका 140 कोटी नाखा ते कैसे सका 40 कोटी गबो नां बिदिस बिसा सने तबे नामानि करिं के नों ताबुक तांगै अमाय खाजों नां नों आसु मुभमेन्ट कत कत खायता ताकतां खाजता मन्त्रि सभानि बागै अमत नरना मन्त्रि एमएलए संसदनि रामानि मथानि बरक आं तिनि सिङाव मेडेम जनगण सिंनि बला हामबाय खम का सौ नेक्स्ट फोटो जदि नों काय जरा मांगा साबाय